بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le courant électrique. التيار الكهربائي. Premièrement, le sens conventionnel du courant électrique. منحى التيار الكهربائي. لدينا ذرة كهربائية تتكون من عمود وقطع تيار ومصباح وأسلاك. نلاحظ أن المصباح يضيء. السؤال: ما هو سبب إضاءة المصباح؟ إضاءة المصباح يدل على وجود تيار كهربائي في الأسلاك. العمود هو الذي يصدر هذا التيار. السؤال: هل التيار الكهربائي له مسار من القطب الموجب نحو السالب، وفي نفس الوقت له مسار من القطب السالب نحو القطب الموجب، وهي الحالة الأولى بالسهم الأحمر؟ أو التيار الكهربائي له مسار من القطب الموجب نحو القطب السالب؟ والحالة الأخيرة الثالثة أن التيار الكهربائي له مسار من القطب السالب نحو القطب الموجب. On veut déterminer le sens du courant électrique. On a trois cas. Le premier cas, on admet que le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif. En même temps, le courant circule du pôle négatif vers le pôle positif. Le deuxième cas, le courant électrique circule du pôle positif vers le pôle négatif. Et le troisième cas, le courant électrique circule du pôle négatif vers le pôle positif. On va faire une expérience. On a un moteur, une pile. Lorsque la borne positive de la pile est à gauche, le sens de rotation est celui de l'aiguille d'une montre. Lorsque le courant passe à travers le moteur tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. لدينا ذرة كهربائية تتكون من عمود ومحرك. نلاحظ أن قطب الموجب للعمود يوجد على اليسار، وبالتالي المحرك له دوران نفس دوران عقرب الساعة. Dans le deuxième cas, on inverse la polarité de la pile. On remarque que le moteur ou le sens de rotation du moteur est inversé. نلاحظ عندما أصبح قطب الموجب للعمود على اليمين أن دوران المحرك تغير، فأصبح عكس دوران عقرب الساعة، وبالتالي الحالة الأولى خطأ. لا يمكن التيار الكهربائي أن يكون له مسار من القطب الموجب والقطب السالب في نفس الوقت. Lorsque le courant passe à travers le moteur tourne dans le sens opposé de l'aiguille d'une montre. Le courant a un sens déterminé dans un circuit électrique. التيار الكهربائي له منحى معين في الذرة الكهربائية، إما يكون من القطب الموجب نحو السالب أو العكس. نقوم بالتجربة. التجربة الأولى: لدينا صمام ومصباح وعمود. لكي يسمح الصمام بمرور التيار الكهربائي
يجب على التيار أن يكون له منحى من الأنود نحو الكاثود. لاحظوا الأنود والكاثود. وبما أن المصباح يضيء إذن التيار يمر. بما أن المصباح يضيء أن التيار الكهربائي يمر، إذن التيار له منحى من القطب الموجب نحو القطب السالب. في الحالة الثانية الأنود والكاثود، لنفترض أن التيار الكهربائي له مسار من القطب السالب نحو القطب الموجب. وبما أن الصمام يسمح بالتيار الكهربائي يجب على المصباح أن يضيء. وبما أن المصباح لا يضيء إذن لا يمكن للتيار الكهربائي أن يكون له مسار من القطب السالب نحو القطب الموجب. On remarque que la diode a deux pôles, l'anode et la cathode, et le courant toujours a le sens de l'anode vers la cathode. Dans ce schéma, la lampe brille. Le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif. Dans le deuxième cas, si on admet que le courant circule du pôle négatif vers le pôle positif, donc il doit être allumé. Mais la lampe ne brille pas, donc le courant ne circule pas du pôle négatif vers le pôle positif. Le sens du courant électrique, le courant électrique a un sens du pôle positif vers le pôle négatif. On symbolise le chemin du courant électrique par une flèche. التيار الكهربائي له منحى دائما من القطب الموجب نحو القطب السالب، ونرمز للتيار الكهربائي في الذرة الكهربائية بسهم. Le courant a un sens déterminé du borne positif de la pile vers la borne négative de la pile. La lampe L1 brille dans l'expérience 1 plus fortement que dans l'expérience 2. Nous disons que l'intensité de courant dans le premier circuit est plus fort que le second circuit. Le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité. شدة التيار مقدار فيزيائي. Le symbole de l'intensité I. رمز شدة التيار الكهربائي I. L'unité légale de l'intensité est l'ampère. الوحدة العالمية لشدة التيار الكهربائي ampère. Le symbole de l'unité légale de l'intensité est A. رمز وحدة شدة التيار الكهربائي A. Autre unité, milliampère. 1 milliampère égale 0,001 ampère. Conversion, 30 milliampères égale 0,03 ampère. Exercice, convertir 500 milliampères en ampères égale à 0,5 ampères. 0,014 ampères en milliampères, ça fait 14 milliampères. Mesure de l'intensité. قياس شدة التيار الكهربائي. On mesure l'intensité électrique avec un ampèremètre. نقيس شدة التيار الكهربائي بواسطة un ampèremètre. Il y a deux types d'ampèremètres. هناك نوعان من الأمبيرمتر. Ampèremètre analogique يعني الأمبيرمتر analogique له هذا الشكل. multimètre numérique يعني أمبيرمتر رقمي.
Comment on branche l'ampèremètre dans un circuit en série ou en parallèle? L'ampèremètre se branche en série. الأمبيرمتر دائما يوضع في الدارة الكهربائية على التوالي. La pile, l'interrupteur, ampèremètre, une lampe. Le symbole de l'ampèremètre est رمز الأمبيرمتر نضع دائرة وبداخلها حرف A. Les bornes مرابط الأمبيرمتر comme 10 أمبير comme له إشارة ناقص comme le signe moins. L'ampèremètre se branche en série دارة كهربائية تحتوي على عمود وأمبيرمتر ومصباح وقاطع التيار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.